सामीन व हाजरीन आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन व हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान अगर सच्चाई के रास्ते पर चले तो उसमें दुश्वारी तो बहुत है, लेकिन फतेह हमेशा सच की ही होती है। मिसल मशहूर है कि जीत हमेशा सच की होती है, लेकिन इस जीत को हासिल करने के लिए हमें बड़ी मुशक्कतें उठानी पड़ती हैं, बड़ी परेशानियों को झेलना पड़ता है, तब जाके कहीं फतेह हमारा मुकद्दर बनती है। आइए मुहर्रम के इस पाक महीने में कोशिश करें कि हम हक के रास्ते पर चलें, सच के रास्ते पर चलें। और यकीन कीजिए कि जब आप सच के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, आपको एहसास तो होगा कि आप तना हैं, लेकिन आपके नक्शे कदम पर चलने वालों का एक काफिला होगा। आइए फिलहाल तो एक नजर डालते हैं इस वक्त तक की खबरों की अहम सुर्खियों पर सबिया फजल के साथ। तमाम सुनने वालों की खिदमत में सबिहा का पुरखुलूस आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर हाजिर हैं। बताइए दोस्तों, आप सबके मिजाज कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे आप सभी लोग। खुदा करे कि आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में अमन व सुकून बरकरार रहे। मुल्क में क्या हालात हैं और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, आइए नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 2.5 मिलियन मरीज हो चुके हैं शिफायाब। इस वक्त शिफायाबी की शरह 76.24%। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9,24,998 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। दिल्ली का हालिया दिनों में कोरोना के मामलात बढ़ने के बाद रोजाना 40,000 लोगों की जांच का फैसला। रियासतों को जीएसटी का मुआवजा देने के मौजू पर जीएसटी काउंसिल की होगी मीटिंग। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन करेंगी सदारत। आसाम में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकज की एक टीम रियासत का करेगी दौरा। गुजरात, बिहार और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी सैलाब। अमेरिका के केनोशा में एक सियाफाम जैकब ब्लैक की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद भड़के तशद्दुद के दौरान पुलिस फायरिंग में 2 अफराद हलाक। और थाईलैंड के हुक्काम ने हुकूमत के मौजूदा निज़ाम में तब्दीली करने का मुतालबा करने वालों पर की सख्त कार्रवाई। तो साहब, ये थी अब तक की अहम खबरें और मुल्क और दुनिया के हालात से बाखबर हम लोग हो गए हैं। खुदा का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता हालात अब मामूल पर आने लगे हैं। और जहाँ तक तदाबीर की बात है तो हर हुकूमत दुनिया की अपने अपने तौर पर तदाबीर इख्तियार कर रही है। हमारे मुल्क में भी बहुत सी तदाबीर हुई हैं, लेकिन हमें और आपको भी थोड़ी बहुत एहतियात ज़रूरी है अभी कि हम बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें घरों से। और अगर ज़रूरत के तहत हमें बाहर निकलना है तो जो भी गाइडलाइंस हैं उन्हें हम पूरी तरह से फॉलो करें। डॉक्टर्स भी हिदायत बराबर जारी करते हैं, एडवाइजरी उनकी जानिब से भी आती है, उस पर भी हमें अमल करना चाहिए। और हमारे प्रोग्राम के डॉक्टर क्या कहते हैं, आइए अब देखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अशोक शर्मा और मैं पेशे से एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मैं दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में एक चीफ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर काम करता हूँ। और मेरी जो एक प्रोफेशन की खूबी है वो है मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना। तो अभी दोस्तों क्या है, आजकल मैं आपके साथ एक चीज़ बात करना चाह रहा हूँ कि इस हर तरफ जो एक दहशत का माहौल है, और उस दहशत के माहौल का कारण है कोरोना, जिसको कि हम लोग कोविड-19 के नाम से भी जान रहे हैं। ये बीमारी एक चाइना से स्टार्ट हुई और होते 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 इसने दुनिया भर के देशों में अपना घर बना लिया। और इस समय ये है कि दुनिया में हज़ारों लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो क्या बात है कि सब चीज़ें करने के बाद भी, जैसे कि हमारी सरकार बार बार हमको बोल रही है कि आप स्वच्छ रहिए, आप अपने हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, एक दूसरे से मिलिए कम, आमने सामने मिलें तो कुछ फीट का दूर का रास्ता रखें। लेकिन हो क्या रहा है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग कुछ दिन तो हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद हम लोग अपने आप से ही उकता गए, एक दूसरे से भी उकता गए। और ये सोशल डिस्टेंसिंग ही हम लोगों के लिए एक तनाव का कारण बन गया। एक तनाव का कारण तो ये बना कोरोना, दूसरी तरफ से तनाव का कारण बना हम लोगों का एक दूसरे से दूर हो जाना। दोस्तों याद रखो, हम सब एक मनुष्य हैं
اور मनुष्य की खासियत ये है कि अपने आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहना चाहता है, टच रहना चाहता है, इंटरेक्ट करना चाहता है। तो इस सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान में हालांकि सब लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन तनाव इस बात का है कि क्या ये इसका अंत क्या है, कब हमें इन चीज़ों से एक इजाद मिल सकती है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग अपने आप, एक तो बीमारी के कारण हमें क्वारंटीन में रहना पड़ रहा है और एक हम ना बीमार होते हुए भी क्वारंटीन में रह रहे हैं, तो कभी कभी एक डर, एक एंजाइटी, एक चिंता हमको घेर लेती है। तो जब हम एकांत में होते हैं तो बहुत सारी जो हमारी एक स्ट्रेस है, जो हमारी एंजाइटी है, उसमें सबसे पहले एक चीज़ जो हमारे सामने आ जाती है वो आ जाती है फ्रस्ट्रेशन, कि हम लोग चाहते ना चाहते अब एक दूसरे से कुछ झगड़ने, चिड़चिड़ाहट का माहौल हो गया, और जो कि जिसका मेन कारण है हमारा बोर्डम। तो हम कैसे उस बोर्डम को दूर कर सकते हैं? तो हम क्या करें, आप अपने जो रेगुलर काम हैं उनसे हट के, जो कि आपकी ज़िंदगी की व्यवस्थाएं थी, जो कि अपने आप में आपको समय नहीं देती थी, आप उनको करने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्या होता है कि इस समय में जब हम अलग हो गए हैं, हालांकि सरकार ने ध्यान रखा है सब एसेंशियल कमोडिटीज़ को मेंटेन करने का, लेकिन हमें एक डर सताया जा रहा है। एक तो बीमारी का डर है, दूसरा कि इनएडिक्वेट सप्लाई, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो जब हम ज़्यादा तनाव में हैं तो आप समझिए कि आप यदि कोरोना नहीं तो आपको कोई और ना बीमारी तो घेर ही सकती है। तीसरी बात है कि आखिर कब तक, अभी हम 21 दिन बोले गए हैं, सबको डर है कि कल को कहीं और ना बोल दिया जाए, कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो। तो इस तरह के हालात जब होते हैं तो हम अपने से घबराहट सी पैदा हो जाती है। तो इस समय में क्या करें, आप एक तो अपने जरूर किसी न किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से जरूर मिल लीजिए। दूसरा, अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपको जिन कामों को नहीं करने देती थी, आप उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो एक तनाव का कारण और बनता है कि डर, कहीं ये तो नहीं कि मेरे को ना हो जाए, कहीं मेरे किसी रिश्तेदार को ना हो जाए, कोई इस तरह की बातें ना हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि जब ये 4-5 बातें आपके साथ आती हैं तो कुछ चीज़ें और भी इनके साथ जुड़ के आ जाती हैं, जैसे कि फिनेंशियल लॉसेस, कि मेरे को पैसे की भी कमी हो रही है। देखिए, जो लोग रेगुलर अपनी इनकम का एक सोर्स है उनके लिए तनाव कम होगा, लेकिन जो लोग रोजी कमाते हैं, रोजी खाते हैं, उनके लिए एक और तनाव का कारण बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि आपको कोरोना हो गया या आप क्वारंटीन में चले गए तो आप एक स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं, हर आदमी आपसे चाहते ना चाहते दूरी बनाने लग जाता है, यहाँ तक कि आपके परिवारजन भी आपसे दूरी बनाने लग जाते हैं। तीसरी बात क्या है कि मैं दोबारा कब अपने काम पे जा पाऊंगा, आज हर किसी के दिमाग में यही एक बात है। तो दोस्तों, इस समय में घबराएं ना, अपना काम बराबर कीजिए और काम में लगे रहिए। तो सबसे अच्छा की टू सक्सेस जो मेरे हिसाब से सलाह है कि आप अपने काम में लगे रहिए। और एक बात है कि जो आपके क्लोज वंस हैं उनसे आप कम्युनिकेशन जरूर बना के रखिए, चाहे ईमेल के थ्रू, चाहे फ़ोन के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, किसी ना किसी तरह उसको बना के रखिए और अपनी फीलिंग्स को जरूर शेयर कीजिए। तीसरी बात, जो सबसे मेन बात यह है कि आपको कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा कोई काम नहीं करना है, जैसे कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा खबर को नहीं देखना है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी खबर पे तवज्जो नहीं देनी है, क्योंकि देखिए अलग अलग चैनल्स, अलग अलग माध्यम से हमारे पास एक प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि आपको कभी भी इस तनाव को दूर करने के लिए, इस बोर्डम को दूर करने के लिए आपको कभी किसी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है। उसके बाद क्या है कि आप हमेशा इंफॉर्मेशन जो भी जिस पे एक्ट करना है, या तो आप सरकारी चैनल से देखिए या जो भी विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसको प्रॉब्लम, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर एक्ट कीजिए। तीसरी बात क्या है कि टीवी चैनल को वॉच करना बहुत लिमिटेड कर दीजिए। इसके बाद जो सबसे अच्छी बात है, कुछ ना कुछ अपने हाथ से एक्टिविटी करने लगे। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, शायद ये कुछ हद तक आपके तनाव को, कोरोना से आने वाले तनाव को या कोरोना के द्वारा डर ने, दहशत ने जो एक तनाव की स्थिति बना दी है, ये आपको उसे इजाद करने की कुछ ना कुछ क्षमता जरूर प्रदान करेगा। दोस्तों, कहते हैं कि शायरी
کسی خاص مذہب یا خاص زبان کا وصف نہیں. ہر زبان میں شاعری ہوتی ہے اور ہر زبان کے شاعر لوگوں کو آپس میں میل جول رکھنے، محبت کا پیغام دینے کا کام کرتے ہیں. کہتے ہیں شاعری میں وہ جذبہ پنہاں ہے جو تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور شاید اسی جذبے کا نام شاعری ہے کہ شاعر تمام جہان کا درد اپنا درد سمجھتا ہے. ایک زمانے تک نعتیں، منقبتیں اور سلام ہر شاعر لکھا کرتا تھا، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی بھی زبان کا ہو. آج کلام شاعر کے تحت ہم آپ کو ایک ایسے ہی شاعر سے متعارف کرا رہے ہیں. جناب شنکر کیموری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ سلام پیش کر رہے ہیں شہدائے کربلا کی شان میں. سماعت فرمائیے. لے کے چلو میں حکارت سے جو پھینکا پانی، لے کے چلو میں حکارت سے جو پھینکا پانی، لے کے چلو میں حکارت سے جو پھینکا پانی، لے کے چلو میں حکارت سے جو پھینکا پانی، لے کے چلو میں حکارت سے جو پھینکا پانی، تو دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی. اور اس قدر حضرت عباس سے ہے شرمندہ، اس قدر حضرت عباس سے ہے شرمندہ، اس قدر حضرت عباس سے ہے شرمندہ، کسی دریا میں بھی بہتا نہیں سیدھا پانی، کسی دریا میں بھی بہتا نہیں سیدھا پانی، کسی دریا میں بھی بہتا نہیں سیدھا پانی، کسی دریا میں بھی بہتا نہیں سیدھا پانی. اور بنت شبیر اگر پیاس کا شکوہ کرتی، بنت شبیر اگر پیاس کا شکوہ کرتی، تو لے کے آ جاتا فلک سے بھی فرشتہ پانی، لے کے آ جاتا فلک سے بھی فرشتہ پانی. نرم انگلی سے جو کر دیتے اشارہ اصغر، نرم انگلی سے جو کر دیتے اشارہ اصغر، تو پتھروں سے بھی نکل سکتا تھا ٹھنڈا پانی، پتھروں سے بھی نکل سکتا تھا ٹھنڈا پانی، پتھروں سے بھی نکل سکتا تھا ٹھنڈا پانی. تو ملیا چہرے پہ اصغر کا لہو سرور نے، ملیا چہرے پہ اصغر کا لہو سرور نے، ورنہ دکھلائی نہ دیتا کہیں دانا پانی، ورنہ دکھلائی نہ دیتا کہیں دانا پانی، ورنہ دکھلائی نہ دیتا کہیں دانا پانی. تشنگی پر تیری وہ شام و سحر روتی ہے، تشنگی پر تیری وہ شام و سحر روتی ہے، اپنے دھاروں میں سمیٹے ہوئے گنگا پانی، اپنے دھاروں میں سمیٹے ہوئے گنگا پانی، اپنے دھاروں میں سمیٹے ہوئے گنگا پانی، اپنے دھاروں میں سمیٹے ہوئے گنگا پانی. اور یہ بطور بڑے عقیدت و محبت کے ساتھ مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ آج بھی ماتم شبیر کیا کرتا ہے، آج بھی ماتم شبیر کیا کرتا ہے،
कितना बाहोश है शंकर की जटा का पानी, कितना बाहोश है शंकर की जटा का पानी, कितना बाहोश है शंकर की जटा का पानी। और लेके चुल्लू में है कारत से जो फेंका पानी, देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी। दोस्तों, इब्तिदा में हम जिक्र कर रहे थे सच के रास्ते पर चलने की और लोगों से कहने की कि सच के रास्ते पर चलें, सच का साथ दें। जब आप सच के रास्ते पर चलते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि दुश्वारी तो बहुत आती है, लेकिन जीत हमेशा हक की होती है। करबला का वाकया यही पैगाम देता है। और देखिए, कोई भी वाकया हो, वो तारीख के हिसाब से हो, मजहब के हिसाब से हो, वो जब तक जिंदा व ताबिंदा रहता है जब तक उसकी मानवियत बरकरार रहती है, जब तक उसका रिलेवेंस रहता है। तो क्या करबला की मानवियत आज भी है? जी हाँ, इसी मौजू पर इज़हार ख्याल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू लखनऊ कैंपस के उस्ताद प्रोफेसर उमैर मंजर। और आज आपकी गुफ्तगू का मौजू है मौजूदा दौर में करबला की मानवियत। हर बरस मुहर्रम का महीना शुरू होते ही हम इमाम हुसैन की शहादत पर अपने रंज गम का इजहार करते हैं। उनकी मजलूमाना शहादत पर इजहार गम एक फितरी अम्र है। इस्लामी तारीख में करबला का सानहा खास अहमियत का हामिल है। खानदान नबूवत के चश्मो चिराग इमाम हुसैन ने हक की सरबलंदी की खातिर अपनी जान का नजराना ही नहीं पेश किया, बल्कि आइंदा आने वाले लोगों पर यह वाज़ेह भी कर दिया कि इस्लामी निज़ाम हुकूमत शुराइयत पर मबनी है, यहाँ खानदानी बादशाहत का गुजर नहीं। तारीख का तवील फासला होने के बावजूद ये वाकया बिल्कुल ताज़ा मालूम होता है। हर बरस इस मौके पर हम न सिर्फ इस वाकये को याद करते हैं, बल्कि इसकी मुतअद्दिद जिहात पर गौर व फिक्र भी करते हैं। दरअसल इमाम आली मकाम की दूररस निगाहों ने इस तब्दीली के नतीजे में पैदा होने वाले तगय्युरात को भांप लिया था और इसीलिए उन्होंने इसके रोकने की न सिर्फ जद्दोजहद की, बल्कि इस राह में अपनी जान भी कुर्बान कर दी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हक की सरबलंदी और शुराइयत की बका जान से ज्यादा अजीज है। दरअसल बादशाही निज़ाम में इस्लाम का वो पूरा निज़ाम बल्कि खिलाफत की अजीमुशान रवायत का खात्मा था। इसी जज्बे ने इमाम हुसैन को अजीमत व इस्तिकामत की एक नई तारीख रकम करने पर मजबूर किया। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो बेसत नबवी से खिलाफत राशिदा तक इस्लाम के आफाकी निज़ाम हुकूमत से खल्क़ खुदा न सिर्फ फैज़याब हो रही थी, बल्कि इत्मीनान सुकून, इजहार राय और हुकूक की गैर मामूली आज़ादी भी उसे हासिल थी। ये बात सब पर वाज़ेह है कि अरब का माशरा अय्याम जाहिलियत में जिन बुनियादों पर कायम था, उसमें समाजी इंसाफ की सबसे ज्यादा कमी थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा कारनामा यही है कि उन्होंने माशरे से तफरीक का खात्मा कर दिया। माशरे के हर फर्द को उसका हक न सिर्फ दिया गया, बल्कि आपने ऐसे हालात भी पैदा कर दिए कि उनके हुकूक हमेशा के लिए महफूज हो गए। हबशा में नजाशी के दरबार में हजरत जाफर ने जो तकरीर की थी, उसमें अरबों की जिस बुराई को पुरजोर अंदाज में बयान किया गया, वो थी समाज में अदब मसावत। तुरफा तमाशा ये कि जाहिलियत ने इसको मजीद पेचीदा बना दिया था। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने पूरे माशरे की काया पलट दी। आन की आन में ऊँटों के चराने वाले तहजीब व सकाफत और इंसानी हुकूक के अलमबरदार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात पर अमल पैरा होकर आपकी वफात के बाद आपके जानेसार सहाबा ने अमन व इंसाफ के कारवां को आगे बढ़ाया। खुलफाए राशिदीन की बाबरकत जमात ने पूरी दुनिया में एक ऐसी मिसाली हुकूमत का नमूना पेश किया कि रहती दुनिया तक इसको याद किया जाएगा। खिलाफत का ये दौर हर एतबार से कामयाब व कामरान दौर कहा जा सकता है। लोगों को इजहार राय की आज़ादी के साथ साथ ये आज़ादी भी हासिल थी कि वो खलीफे वक्त से बराह रास्त बाज़पुर कर सकते थे। हुक्मरान की जवाबदेही इस हद तक थी कि हर शख्स खलीफे वक्त तक बिला किसी रोक टोक के रसाई हासिल कर सकता था।
دراصل خلافت کی شکل میں اس وقت لوگوں کو ایک ایسا بابرکت نظام حکومت ملا جس نے ان کی جائز آرزوؤں اور امنگوں پر کبھی قدغن نہیں لگائی، اور پورا معاشرہ فکری اور معاشی دونوں اعتبار سے ترقی کی طرف گامزن رہا۔ اسلام کے بنیادی اصول و عقائد کی تبلیغ و توسیع ہوتی رہی، اور خلافت کے توسط سے دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی دعوت عام ہوتی گئی۔ خلفائے راشدین پر عام لوگوں کا یقین اور ان کے تئیں عقیدت و محبت محض اس بنا پر نہ تھی کہ یہ خلیفہ ہیں، بلکہ ان کی ایمانداری، اخلاص اور اپنی رعایا کے تئیں بے پناہ ذمہ داری کے احساس نے لوگوں کو ان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ ایک عام آدمی جہاں خلیفہ کو ٹوک سکتا تھا، باز پرس کر سکتا تھا، وہیں اس کے مشورے دربار خلافت میں سنے جاتے تھے اور اس کی رائے کا احترام کیا جاتا تھا۔ ایک عرصے بعد جب خیر و برکت والے اس نظام میں انحراف آ گیا تو خلافت راشدہ کا نظام ملوکیت و بادشاہت کے نظام کی طرف چل پڑا اور شورائیت کے بجائے خاندانی بادشاہت قائم ہو گئی۔ نظام ملوکیت کی وجہ سے اسلامی دنیا ان نعمتوں سے محروم ہو گئی جو خلافت راشدہ کی خصوصیات تھیں۔ اب حکمراں ایک عام فرد نہیں رہا، بلکہ اس کے اور عوام کے درمیان حاجب اور دربان حائل ہو گئے۔ بیت المال رعایا کی امانت نہیں رہا، بلکہ بادشاہ کا ذاتی خزانہ بن گیا۔ خلافت میں لوگوں کو حکمرانوں سے محاسبہ کرنے کی آزادی تھی، وہ اب ختم ہو گئی، اور حق گوئی کی سزا قید اور قتل ہونے لگی۔ خلافت راشدہ میں شورا یا صلاح و مشورے کو بنیادی اہمیت حاصل تھی، جبکہ ملوکیت میں یہ نظام ختم ہو گیا۔ ان حالات میں امام حسین نے حق کا علم بلند کیا اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوگا، سچائی کے اظہار کے لیے جابر حکمراں کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے کے تحت نہ صرف امت کی رہنمائی ضروری سمجھی بلکہ عملی اقدام کرتے ہوئے اس کے خلاف جہاد کیا۔ کربلا کی سرزمین رہتی دنیا تک اس کی گواہی دیتی رہے گی۔ واقعہ کربلا دراصل ظلم و جبر کے خلاف سفارہ ہونے کا استعارہ ہے۔ ہم جب اس مہینے میں واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں حسینی سنت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ علامہ اقبال تو مایوس ہو کر یہاں تک کہہ گئے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، لیکن اب صورتحال تبدیل ہوئی ہے اور اس برس کا محرم الحرام کچھ الگ ہی منظرنامہ پیش کر رہا ہے۔ اہل عرب قافلہ حجاز کی قیادت کے لیے خود اپنے ہی اندر حسینی کردار پیدا کر چکے ہیں۔ نئی نسل نے جدید ٹیکنالوجی کے سہارے عوامی بیداری اور انقلاب کی ایک ایسی روایت قائم کی جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ حکمرانوں کے ظلم و جبر اور ناانصافیوں سے تنگ آ چکے عرب عوام نے اسی خواہش اور جمہوریت کی طرف پیش قدمی کی جس کے لیے حضرت امام حسین نے جد و جہد کی تھی۔ تیونس سے شروع ہونے والی عوامی بیداری بڑی حد تک حسینی کردار کی نمائندہ رہی ہے۔ اس نے رفتہ رفتہ پورے عالم عرب کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس وقت لاکھوں عرب نوجوانوں نے وہ علم اٹھا رکھا ہے جس کے لیے سیدنا حضرت امام حسین نے آج سے 1400 برس قبل جد و جہد کی تھی۔ در حقیقت واقعہ کربلا اور امام حسین کی شہادت ظلم و جبر، ناانصافی اور اظہار رائے کی آزادی کے خلاف جد و جہد کی علامت ہی نہیں بلکہ اس بات کا اعلانیہ بھی ہے کہ عظیم مقصد کے سامنے جان کی کوئی قیمت نہیں۔ جی ہم دیکھیے کتنی اہم باتوں کی طرف توجہ دی کہ حالات کچھ بھی ہوں ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، تعداد تو بڑی بڑی تعداد کبھی کبھی پسپا ہو جاتی ہے اور جو باطل ہوتا ہے وہ ہمیشہ گھٹن ٹیک لیتا ہے۔ کچھ وقتوں کو تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم پست ہو گئے ہیں، شکست مل گئی ہے، لیکن آخر کار حق کی فتح ہوتی ہے۔ یہی پیغام دیتا ہے ہمیں کربلا کا واقعہ بھی۔ سوران خط میں یہ لکھا بابا بلائیے، سوران خط میں یہ لکھا
بلائیے صغرا نے خط میں یہ لکھا بابا بلائیے صغرا نے خط میں یہ لکھا بابا بلائیے للہ مجھ کو شاہ مدینہ بلائیے صغرا نے خط میں یہ لکھا بابا بلائیے مدت ہوئی ہے آپ کو دیکھے ہوئے مجھے 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 للہ مجھ کو ثانیہ زہرا بلائیے صغرا نے خط میں یہ لکھا بابا بلائیے تھمتے نہیں ہیں آنسو کسی وقت بھی میرے 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 بابا سے کہہ کے مجھ کو خدا را بلائیے صغرا نے خط میں یہ لکھا بابا بلائیے اصغر تو میرا چلنے لگا ہوگا گھٹنیوں 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 کہتی ہوں اس کا واسطہ بابا بلائیے صغرا نے خط میں یہ لکھا بابا بلائیے ایسا نہ ہو کہ دم بھی نکل جائے ایک دن ایسا نہ ہو کہ دم بھی نکل جائے ایک دن ایسا نہ ہو کہ دم بھی نکل جائے ایک دن ایسا نہ ہو کہ دم بھی نکل جائے ایک دن اس زندگی کا کیا ہے بھروسہ بلائیے صغرا نے خط میں یہ لکھا بابا بلائیے اصغر تو میرا چلنے لگا ہوگا گھٹنیوں اصغر تو میرا چلنے لگا ہوگا گھٹنیوں
اصغر تو میرا چلنے لگا ہوگا گھٹنیوں اصغر تو میرا چلنے لگا ہوگا گھٹنیوں دیتی ہوں اس کا واسطہ بابا بلائیے قرآن خط میں یہ لکھا بابا بلائیے اللہ مجھ کو شاہ مدینہ بلائیے قرآن خط میں یہ لکھا بابا بلائیے تو چلیے صاحب، آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوا. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا ہر روز کی طرح، اور ظاہر ہے کہ آپ کے کمنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کتنی دلچسپی لیتے ہیں پروگرام میں. اور دیکھیے، ریڈیو کا ایک مقصد یہ بھی رہا ہے کہ لوگوں کو ملانا. تو آپ کے کمنٹس پڑھ کر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے کون کون دوست کہاں سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کس طرح سے محبتوں کی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال ان محبتوں کو قائم رکھیے، کیونکہ ریڈیو کا مقصد یہی ہے کہ محبتیں عام ہوں، نفرتیں جام یعنی ختم. تو چلنے سے پہلے ایک بار پھر اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیے اور بزرگوں کی صحت کا خیال رکھیے، تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکیں. فی الحال آج کے پروگرام سے اپنی میزبان شمیم عثمانی کو سبیہ فضل کے ساتھ دیجیے اجازت. خدا حافظ.